Bahai Tongmai TMB News and Entertainment Channel ni tirini special program. Obongka Tripura hasteno khobui Bharat hakotorni juda juda hastewo je jagao BJP political party ni samung humung tai party ni supporter tongo a jagarogo belekheno tongthokmani nugjaka Bihar ni Legislative Assembly election ni result award ngmani yago. Okay, abo Tripura nokhobui Bharat hakotorni political je systemo busu jorati abo impact klaiman busu jorati boni important tong Bharat hakotorni thinangni politics so abonotei no sungtini analysis khalenai tai tini sin logi tongo borong gonang sir Dilip Kumar Deborma hake sungpilao no sarno lamsogoi na hanai tini kok lamo sir khulumka. Okay, sir, je tini nukha belekheno hohom dodom khai Tripura hasteo BJP political party supporter honorable chief minister bo lama himka tai bini logyo tongmani kwang mano tongmayo. Okay, tabu kok kahai Bihar ni je political environment no nai khangkai BJP rok soi abo power फाइनानि बोखागो थांनानै तंमानि दा निनि एनालाइसिस बाहाय नुजाक सार लोगोरम ताम सानाय खादे बिहार नि इलेक्शन बेलायबाने इम्पोर्टेंट तंमानि बीजेपी थानि अनेक बरक न विशेष करे विरोधी दल तंनाय रक बरक तंमानि बिहार जदि एनडी हारि थांगा इंगाय नीतीश कुमार नि support to say government joli tung Rambilas gonna no Rambilas ini oh je on go Chandrababu Naidu bini dol ini Andhra Pradesh ya tabu to so koka abo tu se BJP mane sarkar kendro majority gaya amon bijon Nitish Kumar ni bishal yogdan tongo कारण नीतीश कुमार सह बीजेपी जदि थांनाय बिहारनि विधानसभा हारि कहिंकाय आबो बेलायखानो इम्पैक्ट लायखाम सारा भारतवर्ष बिसेसके बिरोधी फेभार थांगाम अच्छा इनकाय आ जगह चुंगनुखा बिहार महाजुर खायका कांग्रेस तेनि लालू प्रसाद यादव ने बसला बरक दुइटा ते चिकन चिकन ग्रुप तुई এখন बरक आरो इलेक्शन लड़ाई खायका एंटी बीजेपी माने एंटी एनडीए मोइता बियां तेबो इसा फाइं तंगो जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार नि दल नीतीश कुमार तो ताबुक चीफ मिनिस्टर बिहार नि इनकाय आबोने लगे बीजेपी पार्टी तंगो आबो सारा निने रामविलास पासवान नि बसला चिराग पासवान बिनि दल बो तंगो आमतेकाय কয়েকটা দল মিলে হয় বড় এনডিএ ফাইট খাইয়া তিনি যেটা রেজাল্ট মানে আবো অনেকটা প্রত্যাশিত ন আবো অপ্রত্যাশিত কিছু ইয়া বিহার নৌকা ভারতবর্ষে একটা অনগ্রসর রাজ্য রাং পয়সা লেখাপড়ার দিক থেকে অনেক উপর ক্লাই যা ওখানে রুলিংও যারা তোমার সাবেক কারণে রুলিংও যারা তোমার বড় অনেক বাড়তি সুবিধা তো অ্যাডভান্টেজ যেমন পুরা প্রশাসন বঙ্গিয়াগো এবং সরকারি বিভিন্ন স্কিমে রাং বড় খরচ খাই মানো নীতিশ কুমার তামকা যত বুড়ি তো মানে যত নব 10,000 কারিকা অ্যাকাউন্ট আবু একটা ফ্যাক্টর হ্যাঁ অপরদিকে বনি রাংনি শক্তি এবং জনবল অনেক বেশি ওখানে বড় অলরেডি ক্ষমতা আমনে সেখানে ক্ষমতা তমনি হ্যাঁ কারণ নীতিশ কুমার তো তাবু প্রায় 15 বছর রমে আরনি চিফ মিনিস্টার সাজা ওখানে তাবু নীতিশ কুমার এবং বিজেপি বড় মেজর গ্রুপ বিহারনি রাজনীতি মেজর প্লেয়ার হিমান্তা ওখানে আরেকদিকে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি তো হিন্দুত্ব ধর্ম হিন্দুত্ব প্রচার খাইবলে আগে হিন্দু উনি প্রভাব আরো
হিন্দি বলয়নি বিসিং ক্লাইও মানে হিন্দু ভাষাভাষী বা যে হিন্দু ধর্ম ni যে খাইনে রং বরং যে মেজরিটি স্টেট বিসিং বিহার খবজাগো ओमफ्राय आरो बिसिङाव दुइटा फेज इलेक्सन का नभेम्बरनि 6 तारिख तेगर नभेम्बरनि 11 तारिख अगर ते कैसे घटना और उल्लेख खाइरे मोसोखौ आबो काकतालियो बाबो फेनो उंगि थांगा अच्छा आबो इनफ्लुएंस बो दङ हिना आं मने खलायो दिल्लीओ रेड फोर्ट लालकेलनि गानाओ जे बुमब्लास माने बुमब्लास 10 तारिख मुङो अगर सेकंड फेज इलेक्शन बिहार नि अब 11 तारिख नभेम्बर मुङो अब नेचारेली किसा एफेक्ट अफिशियल खलायगोना हिनि चोङा अब बो एकटा टर्निंग पॉइंट कते कैसे फैक्ट खानो बिहार प्रथम एसआईआर खाइजाका एसआईआर खाइमान परे चोंनुखा आज 68 लाख भोटार बात खलायगा आबन बिसंग जारा हुकुमैनो कुथै खिगा बननो बाद देखे तो 60 लाख सो 55 60 लाख बरक तो भूटान न बरो बात खलायगा फेक भोटार आबो बो अनेक कन्स्टिट्युएन्सि आबो एफेक्ट खलायगे आं सम आबो जेहेतु राहुल गांधी बा कांग्रेस दल बरका प्रो मुस्लिम हिजाबो गावर तो भारतवर्ष ताबो राजनीति तो हिंदुत्व वर्सेस अदर ग्रुप मेनली रुकसानो मेनली ओ जगह वो नेचुरली न हिंदू मेजॉरिटी का आ जगह हिंदू मेजॉरिटी वोट न बरो सतंका इवेंट ते कैसे नुक जाखा लालू प्रसाद ने जे बुसला लालू प्रसाद जे आरजेडी दल बरका जादव नि भूत न बरन भूत बैंक जादव संप्रदाय मेजॉरिटी आबुन ऊपर बेस केन बरक आगे लालू प्रसाद आमरो लाबरी देवी बरक बिहार क्षमता चालांका क्षमता दंका आइको ओ जादवनि भूटबो ताकलायनि बिहारनि इलेक्शन माने एनडीए भाग बसका माने जादवनो भूट दङ बर किसु सतनानि माने सखमका आबो तेका जे फैक्टर आगे जो तो मिल नायखाय बीजेपी बाय आर माने जेडीयू और एवं चिराग पासवाननि दल ओ बरक मिलियोगा ताबुक 200 नि पर बिहार 243 टा माने सीट दङ मेजॉरिटी मानम बागय 122 टाका दङ 122 टाका माखाने मेजॉरिटी दङ आ जागाव बीजेपी आरजेडी बीजेपी जेडीयू एवं पासवाननि चिराग पासवान दल जत ते काहे दङ दल आबो मिलियो बरक एनडीए टोटल 200 नि ऊपर माखा 201 যদিও সঠিক পিকচার আং সাইমে তাও যেটা নুমানি সোশ্যাল মিডিয়াও 201 হিনু আবো ফাইনালি খানাবো তুংসিনাই ইলেকশন কমিশননি যে ফাইনাল যে রিজাল্ট সই খাইজা হকাই খানানে পত্র দং সাইমানা তবে 200 উপর হিনাই 201 হিনি সাইমানা আরাম বিসিङ মানে जेडीयू सिलाय बीजेपी को आं माखा बुदिगान 90 टा बसु बीजेपी माखा एखिन हो आराम बिसिङ जेडीयू माखाना 80 ऊपर एका आमतिके जो तो मिले बरक 201 टा माखाय नै नु जाय हो 201 टा माखाय तो आबो स्वीपिंग हिमानो स्वीप खाइगा इलेक्शन माने मेजॉरिटी बरक न और तेका जे फैक्टर नरेंद्र मोदी बो एक फैक्टर जगह कारण नरेंद्र मोदी थानाय 10 বছর ক্ষমতা দंगाय ताबुक तो थर्ड टाइम चले दङ थर्ड टाइम गाय आ जगह हिंदुत्व एवं भारतवर्ष जे इमेज माने ग्लोबली सारा पृथ्वी इंडिया एक स्ट्रंग देश इन जे बिनि नेतृत्व उनखा आबुन इनफ्लुएंस दङ नरेंद्र मोदी फैक्टर जो तो मिली न उन एक कारण कैसा पे जो तो मिली हुई न बिहार नि रिजल्ट दिरे हायुका कारण बिहारी रक अदा पोपलाई उनाई जेहेतु नीतीश कुमार बाय बीजेपी एवं चिराग पासवान दल बरक तीनटा तो मेजर ग्रुप बिहार के बरक न कपलाई उनाई
সরকার দङ ओंखाय चेन्ज संनायनि सम्भावना खुब कम नुजाखा आगे बरक तो कपालाय फैजों बिसि दङ चेन्ज हिनाय हिन साइमाखायसे सुइपिं खायने सुइच खायने ते सुइच ओभार खायने किन्तु आमति परिवेश कांग्रेस बाय आरजेडी बरक तৈরি खायमालिया बिहा आगे एसआई ने विरुद्धे सावै सिबिनो नंबुरमा एबले बरं एसआई ने विरुद्धे कक सानान थाका हिंकाय आबो हिंदुत्वनि विरुद्धे थामान खलायो गाबो नेगेटिव इम्पैक्ट खलायसनाय काजे अब जत मिलिवैनो कांग्रेस तो 5टा आरो 6टा माखाय खाराव कांग्रेस नि परफॉर्मेंस बिहारो थांनाय इलेक्शनो बेलाय बेनो न हाबिया इनमानो आगाय आरजेडी बो बरक 36 आरो 35 आरो 36 आरो माखा आरजेडी आगे जत मिली तुलना खायना मत यो यंका 201 सगैका एनडीए हेके माने बरक सुइप खायगा इलेक्शन माने गथांनाय इलेक्शन आगे जेहेतु बुसकांगो 2026 बेस कयेकटा कतर स्टेटो इलेक्शन नाय वेस्ट बेंगल तामिलनाडु आसाम हाय राज्यरगो 2026 प्रथम दिन इलेक्शन नाय आगे आबो साबि कारण बिहारनि रिजाल्ट आबो बीजेपी बे एनडीए ग्रुप नो उज्जीवित खायनाय साबि भाबे न एगा आबोनि इम्पैक्ट जों वेस्ट बेंगल विशेष कय वेस्ट बेंगल तामिलनाडु तो बराबर आरो रिजनल पार्टी बरक स्टेट पावर दं तामिलनाडु खाय अन्य स्टेट फेल लाय बिजा शुरू होइतेन बरक आंचलिक दल बनार प्रधान ग्रुप जनसले शक्तिशाली राजनीतिक दल बिसंग बरं आरो आंचलिक दल न आगे हाइपनो बीजेपी बो दङ कानो कमता बरारो बिसि सुबिदा खायमिया तामिलनाडु बरक आंचलिक पार्टी नि पक्षपातिता नंखाय किन्तु वेस्ट बेंगल ताबो बमते इम्पैक्ट लायनाय कारण वेस्ट बेंगल बरक एसआईआर खाय दङ सरि दङ एसआईआर ताबो वेस्ट बेंगल नंखाय ताबो एसआईआर बसुक बात खायनाय आबो फैक्टर एसआईआर बसुक बात खायनाय बाक्सायनो 2 कोटी जुक बात खायनाय बाक्सायनो 1.5 कोटी जुक बात खायनाय या बिहारनि क्षेत्रे ते कैसा बिहारनि क्षेत्रे आरो नायदि शुधु मासुल पावर एवं मानि पावर दंखायसे मुया आबोनो सने जुक्त उनखा बरंनि प्लेनिंग स्ट्रेटेजी इलेक्शन मैनेजमेंट जाते हैं जागो बीजेपी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज थांनाय इलेक्शन बर बसुक मांखा बहुत सीटो बसुक शॉर्टफॉल दं बरंनि जी नाम्बार होय आबरो जत्तनो बर प्लान के वर्कआउट खायजा डाटा कालेक्शन खाय एवं बहुत जगह जिनका बसुक भूटान दरकार बहुत जगह बसुक थांनाय इलेक्शन बसुक बिसि मानजाक आमतिकले बरक टार्गेट खालाय जाकसि अगर प्लान बरनि अनेक माने उन्नत माने प्लान खायजा अगर ओ प्लान बाय नि विरोधी ग्रुप तंनाय बन प्लान खाय एलोमेलो सिलबालायथिं से खापिलाया दर कसा कसी এই যে আমতি ইমেজ রক নগয় সাধারণ পাবলিক রক যেটা রুলিং পার্টি দङ এবং নরেন্দ্र मोदी দল हिंदुत्ववादी बन फाइजिं न मेजरिटी हिंदुनि भोट थांगा आरो बिसंग जादव सम्प्रदायनि भोट बुकिसा बरक लांखा सदंगा हिंकाय बरंनि जे भोट बैंक दमारा इंटेक्ट दङ बरं आमुसले बरक ते बारिखा हिनमानो एंटी इनकम्बेंसी कोनो फैक्टर नुजाया बिहारनि इलेक्शन माने एंटी इनकम्बेंसी माने क्षमता तंखा हिंकाय अनेक दिन नमय गाय एंटी गवर्नमेंट किसा शक्ति माने बुथ खाकलाय जाति मो उनानि कक्ता नियमे आबो करि किन्तु आबो कोनो फैक्टर या नुजागलिया गाय आबो न ताबो अबो ताबो माने एनडीए गवर्नमेंट नुपर्ण बरक आस्था विश्वास नारको आबो प्रमाणित दंखा बिहारनि क्षेत्रे ताबो वेस्ट बेंगल तामुंनाय बागासा ममता तागला हारिसिनाय बागासाव ना तृणमूल सरनाजु सजाया थुकसार बन पेसने बैकिंग दङ आइरक अनेक हिसाब निकास उंलाय दङ ताबो एसआईआर नि इम्पैक्ट तामुंनो आबो नायलाय दङ के साबे कारण ओ बिहारनि जे रिजाल्ट आबो वेस्ट बेंगल प्रभावित खायनाय
শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল আসাম ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং যেখানে যেখানে 2026 ইলেকশন নাই আ জায়গারও আবুন প্রভাব খাইনাই বিশেষ করে বিজেপি পার্টিনি টার্গেটকে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেগনানি কারণ নেক্সট পার্লামেন্টারি ইলেকশন জিতেনাইকাই ওয়েস্ট বেঙ্গল দখল না খুব জরুরি বুঝিকা বিজেপি থানিতা আমার বিজেপি ওয়েস্ট বেঙ্গল কতটুকু সফল উইয়া আবো তাবো নাইনান মতো তাবো কামো তামো ওয়েস্ট বেঙ্গল হাঙ্কে তাবুক যদি নাইনি থাঙ্কা হাঙ্কে ও জায়গাও ওয়ান নর্থ ইস্ট ওয়ান ভয়েস আবুনি কগলাম্বো চলিউই দङ যদিও যে ওয়ান নর্থ ইস্ট ওয়ান ভয়েসनि पार्टीनि बुंता मुंनाय दाबो सुजारफान साख्लाय जायाखौ हांखे दाबो जे नॉर्थ ईस्ट नि पॉलिटिकल पॉलिसी जे चेंज कैसे सिनेरियो में थांग दंमानि ओ बिहार नि रिजल्ट बु ओ जाबो सुजारति इम्पैक्ट खालायमानो सार अबनति ताम सानाय सा खानादि उत्तर पूर्वांचलनि যে 8টা রাজ্য দङ সিকিম সহ ও অঞ্চলनि আলাদা ক্যারেক্টারিস্টিক দङ আচ্ছা এবং অপরদিকে নং সাউথ ইন্ডিয়ান স্টেট যেগুলো দङ বন আইনখাই রিজনাল পার্টিনি প্রাধান্য বেশি বিশেষ করে তামিলনাড়ু কেরালা আসাম রাজ্য হ্যাঁ একটা তাবরং নিনি অঙ্ক অন্ধ্রপ্রদেশ হিন্দি নিনি তেলেঙ্গানা হিন্দি আমাদের মানে রিজনাল পার্টিনি প্রাধান্য বেশি প্রভাব বেশি এনকাই বিহারও অনেক বছর হ্যাঁ নবীন পটনায়কনি দল আঞ্চলিক দল ক্ষমতা তমানি পরে থাংনাय ইলেকশন বিহারও মানে বিজেপি ক্ষমতা দখল খাইয়া আইকাই আমতিখানে বড় চেষ্টা চালক দङ যত উঙ্ক খাইনানি আগাই সাউথ তাবুক জারাতে কর্ণাটক বাদে তাবুক উড়িষ্যা যুক্ত হওয়া লাসং কব আগা আসুক সিমিনে 15 বছর 10 বছর রমে ক্ষমতা তংফানো মোদি ফ্যাক্টর আইন আসুক এফেক্ট খালিয়া গাম দেহের নর্থ ইস্টার্ন জোন তাও ওয়ান পার্টি ওয়ান নর্থ ইস্ট হিনমানি বুবগারা এবং কনক সামন নেতৃত্বে যেহেতু উত্তর পূর্বাঞ্চল অলরেডি একটা নেদাহীন দङ নর্থ ইস্টার্ন ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স নয় চিকন চিকন যত ইস্টার্ন আঞ্চলিক দল তুই এখন একটা প্ল্যাটফর্ম খাক দङ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমার নেতা বিন নেতৃত্বে তা তাবো ওয়ান পার্টি ওয়ান নর্থ ইস্ট যে হিনি যে কাতাল দল খাইনে হিনি যে মানে চাইতলাই দংমানি দলনি বুমুক্ত এনাউন্স নাই আবো আং যেটুকু সাইমানো আবো মূলত এসটি বুকুং বারারংনি বেস একটা কাতাল অব নেদা হাইংলাক নেদা তো বিভিন্ন রাজ্যনি আঞ্চলিক দল বড় অস্তিত্ব নারগৈছে বড় আবো প্ল্যাটফর্ম খাইব অ্যালায়েন্স আচ্ছা কিন্তু তাবুক যেটা বুবগরা নেতৃত্বে এবং কনক সামান নেতৃত্বে উন্না থাং দङ আবো কিন্তু পার্টি এক পার্টি জিং নাই মানে একটা পার্টি কাতাল পার্টি উনাই ত্রিপুরা মাথা তংলাক বা নিনি মেঘালয় ব ও মেঘালয় তাবু কর্ণ সামনে পার্টি বুম তংলাক আচ্ছা মণিপুর ব ও রিজনাল পার্টি বন বুম তংলাক আবো একটা পার্টি উনাই আচ্ছা বুঝি খারা হাইকাই চিনি নর্থ ইস্টার্ন জোননি প্রবলেম একটু অন্যরকম বিহার বা মেনল্যান্ড হিন্দি বলয় হিনজামানি যায় হিন্দি বাসিরং জায়গা আবো বাই নর্থ ইস্টার্ন জোননি নর্থ ইস্টার্ন স্টেট রংনি প্রবলেম একটু অন্যরকম ও এন্টায়ার নর্থ ইস্টার্ন থানি বুসকামত তিনি ও যে ইলিগেলি মাইগ্রেন্ট আউট বিরাট কত ইস্যু অপরদিকে নিনি এথনিক কনফ্লিক্ট বিভিন্ন গ্রুপ বিষয়ে যে কনফ্লিক্ট আবো একটা ফ্যাক্টর দেখা যাচ্ছে ইন্টার স্টেট বর্ডার ডিসপুট হ্যাঁ আসামে অরুণাচল বর্ডার ডিসপুট দङ মেঘালয় বা আসামনি বর্ডার ডিসপুট দङ মিজোরাম বাই দङ আমতে অনেক ইন্টারনাল প্রবলেম দङ হ্যাঁ আইকে মূলত বুং বারা স্টেট বেশি ইভেন আসামি সুংফানো আসামও ব বুং বারানো সংখ্যা কমিয়া প্রায় 60 লক্ষ দङ আচ্ছা আরো বেশি চা বাগান লেবার বড় আরো শ্রমিক চা বাগানে আদিবাসীর বড় এসটি ডিমান্ড খাই এখন বিশাল কত আন্দোলন চলিত আসামও
হ্যাঁ বিজেপি নাকি বর্ণ প্রতিশ্রুতি বর্ণ এসটি তালিকা অন্তর্ভুক্ত খাইনানি এসটি স্ট্যাটাস নাই তারপর তো রিজা গিয়া বড় আবো খুব আজাগা দङ এক একটা স্টেটও এক একটা ইস্যু আলাদা আলাদা দङ কাজে ও ইস্যু রক ইলেকশনও আবো ফ্যাক্টর নङ অবশ্যই তা আসামনি ক্ষেত্রে তাবো জুবিন গার্গ থুইমেনে তুই হ্যাঁ বন ষড়যন্ত্রকায় হত্যা খাইজা কাহিনী যে বিনি অনুরাগী বিনি বিনি ও যে অনুগামী বা বিনি ফ্যান যারা তখন আসামও বড় তাবো জাস্টিস ফর জুবিন দা হিনি স্লোগান দিয়ে দङ আ জায়গা নুন প্রফুল্ল মহন্ত বহুদূরতি আবো মানে ও ইনভেস্টিগেশন বিশ্বাসযোগ্য করতে চাইবেন নাই আবো একটা ফ্যাক্টর আসামের ক্ষেত্রে এক উত্তর পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্রে যেহেতু নেডা দङ নেডানে এগেনস্ট অব তাবো যেহেতু ওয়ান পার্টি ওয়ান নোটিস মানে আবো সাবি কারণের এন্টি নেডাং নাই অবশ্যই হ্যাঁ এন্টি নেডাং নাই এক মূলত ট্রাইবেল বেসড একটা সিঙ্গেল পলিটিক্যাল পার্টি নাই এক আজ এক আসামনি ট্রাইবেল দंनाय ডিমা হাসাও দङ কার্বি দङ নিনে ও যে বিটিসি দङ बर' সাবি কারণে ফাইনাল জায়গাও মণিপুরনি মেইতি দङ মিজোরাম দङ হ্যাঁ আমতিখাই মেঘালয় দङ নাগাল্যান্ড দङ ও রিজনাল পার্টি যত জায়গানো বিনি ইউনিট নাই স্টেট ইউনিট আমার নর্থ ইস্টার্ন বেসড একটা রিজনাল পার্টি নাই হ্যাঁ আবো কোনো অ্যালায়েন্স ইয়া নেডা হাইয়া সম্পূর্ণ আলাদা সিঙ্গেল পার্টি আচ্ছা হংকে তাবুক যদি নাইনি থাঙ্গা হংকাই পার্টিনি বুমুং সাকালাই জাখাই আবো ত্রিপুরাও আবনো উংনাই অথচ তাবুনি যে এক্সিস্টিং ত্রিপুরা মথা আও গ্রিফানো উংনি থাंगमानो ओके हंके ताबुक कक मुखा हाइसे अ जराव आं ठीक मुतुमाय आं दंखा नर्थ इस्टनि जे तारमाने पार्लियामेंटारि जे सीट दंमोन सार आबो टोटाल बुसुं खामु टोटाल नर्थ इस्टनि 25-25 মনে আচ্ছা 25-26 আবো ফানো উনখা হংকে অব যে কটাল যদি পলিটিক্যাল পার্টি খাইকা হংকে নর্থ ইস্ট বেস বুকুংবারা বেস আজ 26টা যে তারমানে পার্লামেন্টারি যে ক্যান্ডিডেট বড় কপ্লাই ইনথাঙ্গা হংকে আবো পার্লামেন্ট তামো কাইসা ইম্পেক্ট নাইবা যতসি 25-26টা আরে তাবো এনডিএ দংফানো থাংনাই দুইটা টার্ম বিজেপি পার্টি পার্লামেন্টও এক্সক্লুসিভ মেজরিটি মানজাক বড় একক পার্টি নো মেজরিটি মানজাক মানে এনডিএ নি গ্রুপ তে কমুনি পার্টি দङ কিন্তু বড় নি সাপোর্ট নিব নির্ভর খায়নো নরেন্দ্র মোদি থাংনাই দুইটা টার্ম 10 বছর মেব শাসন খাইকা কিন্তু লাই থাংনাই পার্লামেন্টারি ইলেকশন আফরুনো প্রথমবার বিজেপি এককভাবে মেজরিটি মালিয়া যে কারণে নিনি বিহারনি আর জেডিইউ নীতিশ কুমারনি যে রিজনাল পার্টি তারপরে নিনি চন্দ্রবাবু নাইডু তেলেঙ্গানানি ও বরং সাপুর নাময় মেজরিটি খা বুঝিগরা তেও কয়েকটা চিকন দङ মহারাষ্ট্রনি আব থেকে মিলি হয়েছে তাবো ও এনডিএ সরকার চলিত তামনি খেকা কুকুবিনো কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট কিন্তু থানে দুইটা টার্ম 10 বছর বিজেপি এককভাবে পার্লামেন্টে মেজরিটি মাগে কারণ বেশ কম দङ ও জায়গাও নো বিজেপিতে 10টা মাখাইনো মেজরিটি থাকামো আমতি রুক সিচুয়েশন মামলে এককভাবে মাইয়া রমনি নর্থ ইস্টার্ন জুনো ও ওয়ান পার্টি ওয়ান নোটিস হাও পার্টি 10টা মানিকা 8টা মানিকা কিন্তু জরাও আবো অনেক ইম্পর্টেন্ট নুকজামান বুঝিখারা কাজে অব নিশ্চয় একটা বিজেপি থানি অবশ্যই একটা ওয়ান কম কারণ আসামও অনেক সিট বড় প্রবৈধ খাইনাই মণিপুর নাগাল্যান্ড মেঘালয়া মিজোরাম ত্রিপুরা হ্যাঁ আমতে মিলিবে অনেক কিছু মানুষ खे ताबुक जुदि नायनो थांगा जों जेसु जरति खोनावो
যে বিহারনি তারমানে অর্থনৈতিক ইকোনমিক কন্ডিশন bisa hamthaya Tripura bo specially najen thangkai Tripura sarokni economic condition bisi hamthaya comparatively jodi borno rutai najen thangkai Bihar by Tripura ni beparo bubuti kai pherlai munukjak sar tam wansu are Bihar to Bihari no majority borno separate state to garo sudu caste factor tongo এক দুই হিকাই দিনে ধর্ম নি ফ্যাক্টর দङ বিহারে তো থ্রুকসাবো অনেক সংখ্যা কমাং বলে বিহার ভারতবর্ষর থ্রুকসানি পপুলেশন জনসলে কবাং রাজ্য বিসিংহ বিহার একটা কলাই বিহার ওয়েস্ট বেঙ্গল আসাম বিহার কাজে বিহার অনেক অনগ্রসর অনেক গরিব দङ ओंखाय जेखाने गरीब बिसि दङ बरन हय रां बाय एखाबो धर्मीय बरन जे सेंटिमेंट दं माने आबो बाय प्रभावित खाय ना आबो नखा बिहाराव माइ मसाया दंफानो थुरगजा हिंदू ओंखाय आबो हिंदुत्व भाव फाइके ताबो नं माइ मसाय फंबो हिंदू रिनाय हिंदू पार्टी न आमति जात दंब्ला आजागाव रांसि फैक्टर दिया अनेक किछु फैक्टर न काम खायो एकटा इलेक्शन जयलाभ फाइनाकाय लोकल इस्यू दङ बिहार बाय चीनी उत्तर पूर्वांचल जों सुसाई मेया बुझिगारा उत्तर पूर्वांचल अनेक प्रॉब्लेम दं जेटा बिहारी नि क्षेत्रे आबो स्टेट फूड नि जे डिमांड आमतिरु तो प्रॉब्लेम करिबले बरनि अस्तित्व नि संकट करिबले किन्तु चीनी त्रिपुरा नि क्षेत्रे हिकाय चीनी त्रिपुरा सरं नि अस्तित्व नि संकट दङ जागो ओ जागो आमति हेनो धर्मीय उन्मादन बगै जेमन धर्म नाहाय बुरि माहाय ताबो तो चीनी त्रिपुरा थानसा बांचिनानै चीनी अस्तित्व रक्षा खायनानै आमन प्रश्न जे कतखौ नुजाखा ओ जागाव त्रिपुरा सारक तिनि बुनि अस्तित्व रक्षानि बागै जन थानसां लायजाक आंचलिक दलनि पक्षे এবং আঞ্চলিক দলनि माध्यमेनो आबो एकमात्र जों मान मानो त्रिपुरानि क्षेत्रे हिंखाय त्रिपुरा सारक जुदि थानसां खाय 20टा सुख जों दखल खायमा खाय हिंखाय आइके तो जों स्टेटनि राजनीति जों फैक्टर इसलिए नासने जों फैक्टर काजे ओस फैक्टरनि शक्ति न सामु थेपाय चिन दाबि दाबो जों आदेखायनो सुबिदा दं अल इंडिया पार्टी के जों माया काजे बिहारनि माने समस्या बाय तिन त्रिपुरा समस्या न तुलना कायने बुझिगरा सर बेलेखिन हमबाय ताई जे तिनिनि अखक लामुसं अबनो जेसेके पानो मातु बुनानि कायसा बेलेखिनो मातंखा जे बीजेपी तो डायरेक्ट साइड दंखा जेसेके पानो 2026 टीटीएडीसी नि पावर ऑफ फाइट दंखा अबनो बाहायके एनालाइसिस खायमाननाय सर निनि वान सुमा बाहाय आबंखा चिनी थांजानो सबायना बगय चिनी बरंनि साधारण बरंनि बुखावो একটা সন্দেহ তৈরি খেলেন বাগয় যাতে খাই চিনি বরংনি থানজানো সবাই মানো যাতে খাই চিনি বুবাগ্রাম দুর্বল খাই মানো আবনি প্রচারছে ত্রিপুরা বিহারিয়া পরিষ্কার সারানায় ত্রিপুরা বিহারিয়া এক কলম সৈরি মানো আগামী বিধান এডিশন ইলেকশন বিজেপি এককভাবে যদি ক্ষমতা দখল খাই না মাসুক নখায় বুঝিখা অ স্বপ্ন কোন সব ফুলফিলুংলা এবং বউ গুহারা হারি নাই বুঝিগারা গুহারা হারি নাই বড় যেসব আওয়াই খেতো থাংনাই ইলেকশন 7% ত্রিপুরাসানি বুট শেয়ার মান 18% বিসিং মোর দেন 50% আবো জেনারেল বুট বড় মানহা এডি সেরে বিসিং জেনারেল বুটা দংলে করিবা জেনারেল বুটা দङ 3 লক্ষ বড় পপুলেশন দङ তাবতে বাংখানা अब 2011 नि पपुलेशन सेंसस कक साइतो आगा बरंनि भूत माखा आगा बरंनि भूत मांगो छे बरक त्रिपुरा 7% के आयंगो बसु 7 14 15 16 17 18 के बरंगो रोम दे वासानो भूत बिसि 50% बे 60% रक 65% माखा बर वासा भूत आगा एरिसे एरिया नेचुरल नन ऑल डिने पार्टी ने बरक एवं बीजेपी नि नाय आबनो साबि किसा होय तो वासा कट्टर सीपीएम तोनाय बरकिया ना काना आसु हिमसबले
बर भाइके 7% न तिनी त्रिपुरासान बिसिङ बीजेपी ने कोनो बेस करी ताबो तिनी जराते ते कोई मास संगसे बर যদি মনে করে রাং বাই বিভিন্ন প্রলোভন ফুনুগ তিন त्रिपुरासान उन पाइनाय হ্যাঁ আবো সম্ভব গিয়া নং 2-3 মাস नि बिसिङ नों 30% त्रिपुरासान बुटा तलां थानाय आबो केबो যদি ওয়াসুক তংखाय आबो मूर्खा बिसार किछुया কাইসা কাইসা যদি পলিটিক্যাল জনসভা খাঙ্কায় আরো যে পার্টিসিপেশন খাইমানি নুকমানি আবার আপকামিং ইলেকশন বাকি বুঝু জরাতৈ थारमाने प्रभाव कलाइमान अब अब तैताम साने सा खाना दे आमते तो 5-6 हजार बरगानो कबां नुगो माथो बुझा 6-7 हजार ने बर कबां नुगो थांने इलेक्शन आईपीएफटी 77,000 माकाबुल 77,000 10% मानो बुझिखादा बीजेपी मानो 1,37,000 बुझिखा 1,37,000 किंतु टोटल आईपीएफटी बाय बीजेपी मिली माखा 29% एंगा उयांगो त्रिपुरा म थामाने का 46.72% थाने इलेक्शन आईपीएफटी तामो 18 सीट बसा पुनो बरक एकटा सीट जीती मालिया कारण त्रिपुरा सा बुट मेजर शतंगा त्रिपुरा म था सीपीएम के तलांखा आईपीएफटी के कलाइखा ओके ओ एकटा फ्रैक्शन मामबो आईपीएफटी 18 सीट कोन सीट जीती मालिया किंतु बीजेपी 10 टा पूजा पुनो बाकी 9 टा माखा तामखान माखा 10 8 के आयन 8 9 10 आयन 28 सीट बले 18 टा बर बुझा के 10 टा सीट बुझो तामखान माखा कारण बीजेपी के नि आईपीएफटी नि जे भोट बीजेपी जे सीट बुझाओ आरो तो माखा वो आईपीएफटी ने भोट नासलो 7-8% बीजेपी নিজস্ব ভোটিয়া কাজ आईपीएफ नि 10 टा सीट आईपीएफ नि सापोर्टर भोट माखा 10 माखा गा दुइटा मिली खाय बरो लाई थाका ता आईपीएफ नि 18 बुझा तामय बाबो त्रिपुरासानि भोट सिं वासन भोट मय बो त्रिपुरासानि अंश मानो मेजॉरिटी त्रिपुरा मत सतनका सीपीएम के तलांखा आईपीएफ के तलांखा कांग्रेस करिनि हिमानो अगा जगह बाकी चीज नहीं बा ओके सर के हरबो ओंखाबा ताउट 212 जना टं खुलगियो तो फानो कुबैनो त्रिपुरा सारकनि हामक्राय yok sanani khoda dopha मोथांजाखिनानि आकंनो वान सुगुनो उंलायखांके त्रिपुरा सारकनि बागै विशेष कक कसार मुतामो तंनाय तिनिनि कक कसार मोबनो फाइने एडीसी इलेक्शन रीजनल पार्टी पावर फाइनाय आबोके उरुत खैमे बर विभिन्न कौशल तिनी कताफे नाव आबुयाबले बर थांनाय 6 बছর 7 बছर मय त्रिपुरा मथानो बा तिनी थानसानो सबायना बर अनेक चेष्टा खाया एमडीसी एमएलए न बसो पाइखा पाइतलांसिने सबायखा बाइखा अंगलाय तो माने ताबदरे मान माखा मायबले आगे बर ओ पत्र पत्रिका ओ सोशल मीडिया ती उसुक जॉइन खाइके हेने चिरिखलाय तंफानो आबो विश्वास पयतो चायासेन बरराव आमनो पयतो चाया एवं आबो देखे जे कक्सानो त्रिपुरा मथा एवं रीजनल पार्टी आईपीएफटी बाय आता तुमखौ मानो उयफुं मानो आं रमेनखा उंनाय हिनाय एके एकमात्र रीजनल पार्टी नो एडीसी पावर कैप्चर खाने और कैप्चर खाने परे बीजेपी पार्टी त्रिपुरा मथानी जाखौ माकलाय फैनाय आगामी 2026 इलेक्शन ब्ले 2028 इलेक्शन ब्ले ओ 28 जीती नहीं हिकाय त्रिपुरा मथा सारा जीती नहीं बर जदि मने खाइकाय त्रिपुरा मथा सारा न जों एडीसी जीती नाय एवं विधानसभा जीती नाय ini chongkhai ke ang boroni नेतृत्व जे इमेसिउ ओ बिहानी बो रिजल्ट आगे बो जिति जाक बोले आरोबा आबो तो ये कत रकम सामान कोनो दाम कर त्रिपुरा राज्य 3 बरना आबो बाय इनफ्लुएंस खाइमेया का बीजेपी थांबले जों ताम खाबा बीजेपी थाने तांगय सिनि ताइपाटी चुक्ति निखाइके जों चिंता खाइनो अइनो भाबे
কিন্তু চিনি দাবি দ মানথাই রং মাই এখানে জং ভাইকে থানাই বা বিজেপি বাই নিনি বিসি ইলেকশন খাইয়াব অনেক বছর নয় 10 বছর কাকা থানায় লাস্ট ইলেকশন মানে 10 বছর বিসি ইলেকশন খাইয়া নং তিব্রাসা হামগানাকে তাম খাইয়া নং তাও তিনি বিদেশি যত জায়গা তাও কিছু নাগে তেসা এনাম খাইগো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হোম মিনিস্ট্রি নির্দেশকে যত এজন ডিটেনশন ক্যাম্প খাইরি যত রাজ্য ইউনিয়ন টেরিটরি ডিটেনশন মাখলং নাই এসআইআরও চিনি তো বড় ডিটেনশন ক্যাম্প মারব নাই হ্যাঁ খাতা খাইকা তিনি রাজ্যও খাইয়া তামু খাইয়া ত্রাইপার্টি চুক্তি তাম রেনা নাইয়া তাম কার্যকো খাইয়া বাদারি দं গাছই দं যে আরও নুক জাখাবলে যে বিজেপি এন্টি তিব্রাসা কাম খাই দं হ্যাঁ তিব্রাসানি পক্ষে যদি ব কাম খাইগে তো তিব্রাসা সাপন मा খামু তিব্রাসানি পক্ষে কোন কিছু খাইমানি করি আজাগা নুং ভাইকে তিব্রাসা ন নুং রাং পাইয়া কোনো বিজেপি লাংনাই কয়জনত লাংমানাই নো কাজে ত্রিপুরা রাজ্যনি ইস্যু আলাদা ত্রিপুরা রাজ্যনি প্রবলেম আলাদা ত্রিপুরাসান প্রবলেম সারা ভারতবর্ষের কোনো দফানি করে চিনি যে তাবো অস্তিত্বনি প্রবলেম চিন রাজ্য তোমায় ও ইয়া কইতে মুক্তি মানকে একমাত্র চুং থাঞ্চা আবনো চিনি যত হলে কত শক্তি এবং ও চিনি থাঞ্চানি শক্তি ন ফাইনাল ইলেকশন রুমা ফোন নাই এবং ফাইনাল বুবাগ্রানি দল বা কবকজাক একটা জনসমাবেশ আস্তাবল মাঠে নাই 27 তারিখ খারাও আ জায়গাও চিনি বড় ফাইনাল হ্যালো ইন্দ্র মাইয়া বেলসরানি কিশোর nung sahal di mono sampai sahal itu kok mono stay kok karena sini ada program tuh nung sohana wa mono sebagai mono satu juga tuh karena abo sorkari program ও বিরসা মুন্ডা বনি বিনি জন্মবার্ষিকী kita আপনার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 2021 15 নভেম্বর ন বিরসা মুন্ডানি মানে জন্মবার্ষিকী হিসাবে পালন খাইনানি বাগয় গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত নালিবা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ও আমরা রুবইন খানাও আজাগাও স্টেট লেভেল প্রোগ্রাম আরো ইনভাইট খাইজাকা যত খাইয়া কিছু সম্পন্ন খাইজাকা চিনি মন্ত্রী থানায় চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার উপবতংনাই পুনবতংনাই অনিমেষ বতংনাই বড় খাইজা আইসুমা ও আচ্ছা আচ্ছা তাঙ্কু আচ্ছা ঠিক আছে পাইখানা বলে যেতে সাইট দंलाय मोन স্যার থ্যাংক ইউ স্যার বথাকে দিখানা বলে নাও আগাম কক সামো খানাই দङ ओके हाबनो जेहेतु मो लाइव चलि दंब्ला तापर फरक किसासा गसारो इंटरप्शन नंखा विशेष कल फैमिली बागै ओके हाबनो जे जों साइ दंलायमानि टीटीएडीसी तुमुं पावर अफ फाइनाके बाइके फाइनाय साव फाइनाय बुंदके फाइनाय हमनो साइ दंलायमानि खरकसा बरक तो आबनो उपुस खायका जदिउ ओ जायगाताव लाइव चाट नुखा ओके जाय होक तुमुंनो सालायन थांगांके हि अफिस तांवे खाय जुक्ति पुरन नांनाय बले जों बीजेपी नो थानाय जों बीजेपी खायनाय रेडी दङ किन्तु चिनि माथायनि रिता नों तामनो कासै तिनबा ताम नहले थाना बेजो ताम नहै थाना सादि ओके
Oke, belekena hambai sar. Oke, nai tongnai jotono no khaka hamte hamjang muya phari tini ni program no orono mambo thakla sinai mo tabuk live stream soli tongo o live stream paimani yagulo mo automatic upload ungui thangnai nai mannai comment khaidi jotto nini ani bini simia o samung tibra sahoda existence ni proshno tabuk klaijak question kajak Oke, bom dikhe o sungsaro banji tongnai abono tei besi kok salaimani o jorao ba jotoni bagino jotoni samungno nei wansungani dorkar o jorao oke norbo comment khaidi sing buktei kaham tei tebo topic subi koglamo phaiman sing sai toklainai tini jorati osunong situ jotono hambai tei saron belekena hambai khumka tini o koglamo dogi hambai jotono total bosong naika